wal ilmu bil matlubil hasili indana ayyuhal asyairatu aqibah ay aqibah sahihin nadri adatan indal asy'ari wa ghairih. Dan bermula ilmu, bangun ilmu, tak ilmu dengan matlub, yang hasil ilmu dengan matlubnya, indana, di sisi katanya, wahai para asyairah, pengikut asy'ari, itu ialah ilmu yang muktasab. Itu sedikit di belakangnya daripada sahih nazar. Tidak bermula ilmu indana, itu aqibahu, itu sedikit di belakang daripada sahih nazar. Teman-teman sambungan ikut. Jadi ketika sahih nazar sampailah kepada matlub, yang matlubnya ialah memang pada adatan, pada adat ji datang ji sesudah sahih nazar. Ini sedikit di belakang sahih nazar, adatan pada adat. Di bab adat ji, lagi umpama adat ji ketika nak apui tutung, adat ji ketika nak tekin putuh, adat. Jadi bila kita bicara adat, berarti mana nasib yang kau di luar adat. Tapi yang barang nadir, kena apui han tutung. Yang kan nadir berarti yang kan dikira kharakan lil adat. Kena tekin hana putu. Berarti nadir ji. Berarti secara adat ji ni, kejadian yang adat ji tetap ketika karena sahih nazar, maka datanglah matlub. Datang matlub ji. Di sisi asy'ari dan yang bukan asy'ari. Fala yatakhallafu, maka tiada takhalluflah dianya ilmu tersebut. Latihan di ketika memang nazar ji sahih, maka datanglah matlubnya, pasti muncul ji. Han takhalluf ji. Han mungkin sahih nazar, ba'da ji, han mungkin sahih nazar, hana datang matlub. Hana ilmu dengan matlub. Ba'da ji munyana apa, ya pasti tutung ba'dat. Han mungkin hana ba'apu, na apa tapi han tutung ba'dat tapi. Kecuali yang tu, kecuali kharakan lil adat, kata perik bagi adat, terkoyak bagi adat. Dia yang di luar daripada adat. Lagi contoh, apa isit? Contoh takhalluf, kata khallufi, kata khallufil ihraqi an mumasatin nar. Lagi contoh takhalluf, terbakar ketika tersentuh daripada apui. Ba'ada je punya nak apui kan tutung. Tapi Nabi Allah Ibrahim contoh ni, yang kan tutung dikira dengan apui, yang kharqan lil adat. Yang hana ni, yang kan di luar adat. Yang hana dalam mahal bicara. Dia punya ilmu juga lagi nya secara adat je, di ketika nazar je sahih pasti muncul ilmu. Nasi urung hana nazar tapi muncul ilmu yang kharakan lil adat. Lagi contoh orang tiba-tiba diberikan ilham, kalim lumpa ke tupu. Yang kharakan lil adat. Artinya di dua pembahasan katanya. Dia ada bahas yang adat je mantang kiban. Yang secara normal je, sesuatu untuk tak ketahui dengan benar sahih nazar. Sesuatu tak tupu dengan tak tuntut. Ilmu tak tupu dengan tabut. Ini secara normal je lagi ya. Ataupun luzuman, qan'adatan, luzuman. Ilmunya juga aqibahu sid, tapi aqibahu ji luzuman. Inda Imam Ar-Razi, inda Imam Ar-Razi wa ghairih. Maka tak ada pendapat yang bagi luzuman. Luzuman pasti hana istilah haji. Hana setiap nasah nazar mesti benar matlub khabari. Mesti benar ilmu. Hanjit hana luzum. Luzum. Dia hana istilah punya dalam pendapat luzumannya nak kharakal adat hana. Pasti ya. Contoh kawujudil jauhari li wujudil ardi.
Lagi contoh wujud jauhar untuk wujud arat. Aratnya ni pasti ada. Pasti ada arat. Luzum arat di ketika memang jauhar. Jauharnya jisim lah dah kan. Gerak yang kan arat. Diam yang arat. Warna yang arat. Setiap jauhar pasti ji salah satu ji. Mungkin gerak, diam. Pasti ji warna. Pasti warna. Hana diperdapatkan dalam alamnya satu jauhar yang ji tidak gerak, tidak diam, tidak berwarna. Hana arti luzum. Luzum menan jauhar pasti arat. Yang menurut Razi dan yang lain daripada beliau. Beda bantang pada aqibahu ji kiban kondisi ji. Aqibahu inda Asy'ari nyan adatan. Aqibahu inda Imam Razi nyan luzuman. Muktasabun lin nadhir. Lagi ilmu itu je yang muktasab. Dikira je ilmu muktasabi. Ilmu yang hasil dengan sahih nazar yang ialah tergolong ilmu muktasabi. Ilmu yang diusahakan bagi si nadir. Dia yang tukang usaha. Fil asah terdapat pendapat asah. Dia khilafiyah. Apa gaji muktasab ataupun bukan. Yang asah apa gaji muktasab. Pakon di dikira muktasab lianna husulahu an nadrih an nadrihil muktasabi lahu. Karena sesungguh hasilnya ilmu tersebut itu sabit daripada nadarnya si nadir yang diusahakan nadarnya lahu bagi si nadir. Karena dengan sebab nadarnya maka muncullah pada adat ilmu tersebut. Maka dengan muktasabi. Tanpa dipesahih nadar, tanpa diatur qadiyah lagi, ba'dan han muncul ilmu haji. Gara-gara diatur qadiyah dengan dinadarlah tentang kondisi qadiyah haji, maka memunculkan ilmu tersebut. Kekenlah ilmu haji muktasabi. Kerana memang diusahakan untuk datang ji. Waqilah lah dikatakan orang tidak dikon ji muktasab. Fakon kon muktasab di dong daruri di. Lianna husulahu karena sesungguh hasilnya ilmu tersebut oleh sahih nazar itu ji ittirari. Barang yang daruri. Hana kan je muktasabi la qudrata ala daf'ih yang hana jenis kudrah kesanggupan atau tatulak ji menankan sahih nazar pasti muncul matlub, pasti muncul ilmu. Hana pak tatulak ni ya pasti datang dengan sendirinya. Punya barang datang dengan sendirinya yang daruri lah nama ji yang kena qila. Padahal qila lupa datang ji kan gara-gara apa. Ya kan dengan gara-gara sahih nazar. Dia benar usaha baru datang je. Sama lagi takuhumon. Takuhumon kan budkuhnya yang dikira je iktisab je. Dia ketika katuh matai yang muncullah beda kan inya muncul dengan sendirinya. Yang hana takuh. Dia qila mengatakan lagi seolah-olah apa inya muncul dengan sendiri je menang katuh bak matai. Kan mungkin. Dia kena yang daruri. Iyan muktasab je. Kenapa ya taku? Orang merumpok. Yang mana anjit datang ilmu tersebut dengan cara pesahih nazar. Maka muktasab kena usah. Qila apakah anjit lagi kan? Memang je nak iktisab, nak usaha, nak sahih nazar. Tapi datang ilmunya di ketika nazar sahih, nyala qudrata ala daf'ih. Hanya jenis kudrah atuh tulak je. Artinya menan khilafiyah pada pegah tagai berarti. Fala khilafa illa fit tasmiyah. Maka hanya jenis khilaf antara asah dan qila kecuali pada penamaan tagai. Dia menyebab qila nyan hanjut dah buhunan je iktisab. Hanjut buhunan tagai iktisab. Nya datang buka ilmu yang hasilnya. Nah perlu usaha, perlu usaha. Ini sama-sama mengatakan bahawa
untuk mendapatkan ilminya sama-sama ada asah dan qila sependapat bahawa mesti benar sahih nazar. Cuma qila apakah ilmi ji hanjut tabuhnan ji iktisab. Karena ji memang muncul dah nampak tula. Qila pendapat asah apakah mesti takkan ji muktasab tani sebah kepada but awai. Itulah sahih nazar ji. Hanya sahih nazar kan hanya mungkin hasil ji. Dia hanya pada penamaan, ya. Sama-sama sepakat bahawa mesti benar sahih nazar untuk muncul ji. Wahya dan bermula dia tasmiyah dengan muktasab, ditanamakan ilminya muktasabi, itu lebih munasabat je, lebih cocok. Ansabu lebih munasabat, tanamakan ilminya muktasabi lagi tarjih asah ketimbang takkan ji ialah ilmu daruri. Apakah lebih munasabat? Ya dikarenakan memang dasar untuk muncul ilmu tersebut ya dengan nak iktisab ji, dengan nak sahih nazar ji. Dia wajar dinamakan dengan muktasabi, lebih cocok, ya. Wa tashihu min ziyadati dan bermula tasahih antara asah dengan qila. Arti asah katakannya muktasab, qila bukan muktasab. Yang tasahihnya min ziyadati. Jadi dalam jami' jawami' ini hana tasahih. Hana tasahih je, ya. Wakal ilmi fi ma dzukira. Dan seperti ilmi kan ilmi pada barang-barang yang disebutkan akan yama. Itu ialah dhan. Arti dhan nyanyi juga dengan nasahih nazar, dan ilmu yang hasil dengan dhan juga dinamakan muktasab fil asah. Wa illam yakun bainahu wa baina amrin ma irtibatun. Sekalipun tidak adalah di antaranya dhan dan di antara perkara apa saja amrin ma nakirah mausufah, mana nakirah mausufah itu nak ikatan. Sekira-kira yamtana'u takhallufuhu anhu. Sekira-kira tertegahlah oleh takhallufnya amrin tersebut anhu daripadanya dhan aqlan pada akal. Pendapat Imam Razi luzuman mana, ataupun pada adat, pendapat Imam Asy'ari. Berarti dhan juga sama posisi ilmu yang dhanni, yang juga sama posisi lagi yang ada waktu ilmu tersebut. Itu juga dinamakan muktasab, dinamakan juga muktasab. Di walaupun antara dhan dan di antara amrun yang di dhan itu hana ikatan, menyona ikatan, berarti memang hanjit takhalluf pada akal. Lagi ilmu dua tu, kan hanjit takhalluf dikarenakan ikatan ji kuat, irtibak ji kuat, antara sahih nazar dengan matlub ji, ikatan ji kuat. Manakala ikatan ji adat takhalluf ji, dia hanjit takhalluf ba adat, hanjit takhalluf ba akal. Di ikatan ji kuat. Tapi yang menyubak dhan kau hana ikatan tak apa ji, hai barang dhaniyah, dengan ijtihad, dengan genata walaupun dalam bentuk yang dhanni, yang tetap ji hasil ji, yang bicara kepada hasil. Yang ilmu yang hasil dengan dhan tersebut, apakah dinamakan muktasab ji? Ya sama ji lagi ilmu. Ti dhan yang muktasab nama ji. Ini pendapat asah. Dhan yang daruri kan pendapat qila. Walaupun di antara dhan dan perkara yang di dhannya ji hana ikatan tepu. Beda dengan ilmu ji hana ikatan yang kuat. Walaupun tidak adalah di antara dhan dan di antara amrin ma, itu nak ikatan sekira-kira tertegahlah takhalluf dhan daripada takhallufnya amrin daripada dhan ba'akal dan ba'adat. Menyebarang dhan ni kan sering di takhalluf dhaniyah. Barang dhaniyah kan takhalluf ji, le takhalluf. Hai bukti jadi khilafiyah pun barang dhaniyah lagi fikih kan ijtihad kan dhanni mandum ji. Nah takhalluf ji. Sedangkan punya ilmu je kan hana takhalluf. Ilmunya je hasil aqibahu adatan.
aqibahu luzuman. Ban dua sama fala yatakhallafu fala yang faku munyo yang luzuman. Inti je munyo kana sahih nazar terikat je pasti munculnya ilmu. Cuma muncul je imma adatan hana takhalluf. Takhalluf illa kharqan. Kharqan yang kahna bicara ali ka di luar je. Apalagi ada makluzuman fala yang faku cik mesti benar je. Mesti benar matlub munyo kana sahih nazar. Penyebab adzan ka hana lagi kan. Hai bukti je banyak perkara yang dhannian terjadi khilafiyah haji. Banyak barang yang dhan hana lagi yang didhankan hingga muncul kaedah adzannu yubayyinul khata' la yuntadu bih. Dia kan dhan je memang nama hal untuk takhalluf. Walaupun kena pegang gerayah. Walaupun memang je nama hal untuk takhalluf, tetap bisa ceritakan je dhan yang muktasab. Boleh dinamakan muktasab je. Pakon li'anna natijata lazimatun lil qadiyata ini. Karena sesungguh natijah itu je si lazim bagi dua qadiyah. Dua qadiyah itulah sahih nazar je. Natijah itulah ilmu je. Natijah juga itu dekat je dhanni je. Wa in kana sekalipun adalah dua qadiyah itu je dhanniyah. Menunjuk ikatan dua qadiyahnya dengan natijah ikatan ilmu sahih nazar yang ialah imma ji fala yatakhallafu adatan, imma ji fala yang faku aklan. Tapi menyebab tadi yang ji nama hal takhalluf, nama hal infika. Walaupun nama hal untuk infika, untuk takhalluf, ya tetap je bisa dinamakan dhanninya sebagai muktasabi. Tapi mana nak usaha je cik. Tak usaha je atau qadiyah. Walaupun adalah dua qadiyahnya je dhanni. Walaupun dhanni. Wa zawaluhu ba'da husulihi la yamna'u husuluhu luzuman aw adatan. Dan bermula hilangnya ilmu oleh hasil ilmu itu tiada menegahlah oleh hasilnya ilmu nisbah lazim ataupun adat. Ilmu di ketika kehasil yang ilmu yang kehasilnya di ketika tua tu mah menangkap dua tua kagadoh lam dihin katanya. Yang apakah ilmu yang manton dinamakan ji muktasab luzuman inda imarazi ataupun muktasab adatan imam asy'ari tetap arti gadoh je yang amrun lain. Perkara lain yang bicara hasil je yang tetap je dinamakan muktasabi walaupun di ketika hasil duduk gaduh rumah dibedakan sebagai barang yang bukan ilmu dhanni ataupun di bawah dhanni gitu. Wa kharaja bi indana dan keluarlah dengan kata-kata indana oleh Mu'tazilah. Ini pendapat fasid. Faqalu maka berkata mereka Mu'tazilah an-nadru bermula nazar nazar yang sahihnya yulidun ilma dipelahi ia akan ilmu. Berarti i'tikad daripada Mu'tazilah nazarnya memberi bekas jih muasir untuk ilmu. Muasir dia muasir ke bahaya bang i'tikad. Ke bahaya i'tikadnya muasir dipelahi je akan ilmu. Sama akan Mu'tazilah kataulidi harakatil yadi li harakatil miftah indahum. Lagi contoh dipelahi li gerak jaro bagi gerak anak kunci yang nabak jaro di sisi mereka Mu'tazilah. Di Mu'tazilah ada i'tikad anak kuncinya menggerakkan Allah Ta'ala bergerak tapi anak jaro tukang bergerak. Incin yang nabak jaro nyangkut Allah Ta'ala yang tukang penggerak kena. Tapi jaro yang tukang penggerak. Lahir gara-gara gerak jaro. Ini kepasit yang dikit lagi. Dikata terkaya daripada kudrah Allah Ta'ala menyelaginya yang dikit. Jadi gerak incin bak jaro, gerak anak kunci bak jaro hana perlai kepada kudrah Allah. Bahkan ji dipelahi li gerak jaro. Ti jaro sebagai muasir ji. Hanya etika mereka. Makanya di luar
Di luar garis ahlu sunnah artinya. Wa ala wazanihi, dan di atas setimbangnya ilmu yang dikenali Mu'tazilah. Yuqalu, dikatakan bermula dhan, yang hasil dianya dhan, itu yang dipelahirkan syid daripada nazar indahum mereka Mu'tazilah syid. Sama syid. Di pekah ilmu, pekah dhan, yang ken mereka ialah sesuatu yang lahir daripada nazar. Di nazar yang tukar sebagai mu'asir. Dia nyebut ahli sunnah sahih nadarnya sebab, bukan muasir. Dengan sahih nadar, dengan sebab adanya musabbab. Atau musabbab je ilmu. Yang ilmu yang baru tu. Nah yang bagaji adatan ilmunya. Asy'ari pegah. Yang bagaji ialah luzuman. Tapi tetap je boleh kepada sebab. Sebab je itulah sahih nadar. Sebab Allah yang tukar bagi sebab je. Sedangkan di Mu'tazilah mereka mengatakan kon sebab cik memang gerak jaro sebagai muasir, cik memang nazar sahihnya sebagai muasir, bukan sebab mereka ini kena. Yang beda ya.